Luke chapter 18 was one of the opening scriptures I used last week. We are in a series called The Fruit of Repentance. Estamos hablando del fruto de arrepentimiento. Luke 18 says, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Vemos que dice la palabra de Dios en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra. As Pastor Nick was talking, faith comes by hearing. Y también sabemos que la fe viene por el oír. And so when the enemy is not trying to keep you from coming to church, believe it or not. El enemigo no quiere no te va a parar de que vengas a la iglesia. But he is trying to keep you from hearing the word of God. Pero él no quiere que tú escuches la palabra de Dios. And so the enemy is after our hearing. Y el enemigo está detrás de nuestro oír. Can you hear me? Puedes oírme. Amen. The enemy is also trying to keep you from speaking faith. That is how faith is released, when we speak in faith. También el enemigo quiere detenerte de que no puedas hablar, que no puedas liberar la fe a través de tus palabras. In the Gospels and in Revelation it says that he that hath an ear, let him hear. En los evangelios en Apocalipsis dice la palabra del Señor que aquel que tenga un oído, oiga. Anybody know the song Si Tuvieras Fe? Anybody? Okay. It talks about if you will say to this mountain, be thou removed. So we have to speak faith. We have to open our mouths and speak the words of faith. También tenemos que hablar y proclamar esas palabras de fe. Amen. And so we talked last week about the gift of repentance. Y estábamos hablando la semana pasada del regalo del arrepentimiento. How that the Lord gave it solely to you and I as humanity. As long as we are on this earth, we have been given the gift of repentance. Y este regalo ha sido solo dado para los humanos. That means that the fallen angels, they never got that chance. Eso significa que los ángeles caídos nunca tuvieron esta oportunidad. When that pride built up in Lucifer, he wasn't given a chance to repent. It was immediate. He fell from heaven like lightning onto the earth. Cuando el orgullo salió en Lucifer, él no tuvo oportunidad de arrepentirse, él fue echado abajo. And so we are the only ones, humanity are the only ones with this gift that is called repentance. Y la humanidad es la única que tiene esta oportunidad de arrepentirse. I'm primarily going to be teaching today, but I believe that revelation is going to come through His Word, and I want you just to prepare to hear the words that are spoken today. Voy a estar enseñando por la mayor parte del mensaje y yo creo que va a haber revelación acá en este lugar. Turn with me to 2 Timothy chapter 2, verse number 24. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. And I'm doing a little bit of a recap, and then we're going to get into the 9 fruits of repentance. Estoy haciendo un repaso de lo que estuvimos estudiando el domingo pasado y después vamos a hablar de los 9 frutos del arrepentimiento. 2 Timothy chapter 2, verse 24, let's go there. It says, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, and patient. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Verse number 25, it says, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. So remember that line right there. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Vamos a recordar esta parte. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verse number 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive at his will. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. And let's go ahead and turn to Matthew, the first book in the gospel. If you have your phone, it'll be right after the Old Testament. So Matthew chapter 3, verse number 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 7. This is John the Baptist speaking. It says, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Listen to this, verse 8. It says, bring forth, therefore, fruits meet
for repentance. Mateo 3, versículos 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. So I want you to think of it like this. The gift is like God is giving you a seed, okay? Y quiero que lo veas de esta manera. El regalo es como si Dios te estuviera dando una semilla. That seed is called repentance. Y esa semilla se llama arrepentimiento. But when you plant that seed, it then grows and it must be cultivated. Y cuando plantas esta semilla y crece, tú tienes que cultivarla. And so just like a tree will grow, the repentance will begin to bear fruit. Y así como una planta crece, el arrepentimiento comienza a dar fruto. And so on that tree that we would call the gift of repentance, there's fruit that starts to develop. Y esta planta que vamos a llamar el fruto de arrepentimiento comienza a dar fruto. So just keep that application in mind. And if we go back to 2 Timothy chapter 2 verse 25, remember it said, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of truth. Dice la Biblia, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. So the important thing is that we must acknowledge the truth. Y acá lo importante es que debemos conocer la verdad. There's no way around it. The acknowledging of the truth will bring repentance. Conocer la verdad va a traer arrepentimiento. The beauty of it is that the truth smashes through every single lie. Y lo hermoso de esto es que la verdad va a poner las mentiras a un It lado. smashes through every barrier, every stronghold in your mind. Truth will just get right to the point and it will address every layer that is in your life. La verdad va a examinar cada capa de tu vida. So what truth does is it's like that the Bible talks about it being like a two-edged sword. It cuts and it gets right to the point. Y esta verdad es como esta espada de doble filo que entra y corta. And when that truth hits, it brings awareness to Y us. cuando esta verdad corta te You trae. see, the Bible says that we are opposing ourselves, that we're under the snare of the devil. Y la Biblia dice que estamos en el lazo del diablo. And so just like we can oppose ourselves, like through our words, Y así como nos oponemos a nosotros mismos a través de nuestras palabras. you see, I think it's really important to remember that the devil has no power over a child of God. Quiero recordarles que el enemigo no tiene poder sobre un hijo de Dios. He only has power when you give it to him. Él solo tiene poder cuando tú le das permiso a And él. so it's important that you understand is just like you could be bound, just like you can oppose yourself, Y así como vas a estar encadenado o estás en contra de ti mismo, you can also recover yourself. de la misma manera puedes recuperarte y Just levantarte. like those words that you speak that are negative, they're death. You're speaking death against yourself. Así de la misma manera que estás hablando muerte, cosas negativas hacia ti. Why am I saying death? It's because life and death are in the power of the tongue. Y digo muerte porque vida y muerte están en las palabras. This thing is the most unruly member, the Bible says. Dice la Biblia que la lengua es un miembro que no se puede domar. It likens it to like a rudder on a boat. It can move the big Titanic just with a little movement. Y puede mover este pequeño órgano, puede mover todo el cuerpo con un pequeño movimiento. And so it's important that we understand that whatever we speak, Y es importante entender que lo que hablemos, just like we can operate in faith, así como podemos operar en fe, we can also operate in doubt. podemos operar en la duda. And so our words begin to build up, and they could be death unto our natural and unto our spiritual man. Y estas palabras empiezan a acumular y pueden traer muerte para nuestro hombre espiritual. Some of you are opposing yourself constantly by just saying, oh, I'm never going to get over this. Muchos están en contra de sí mismos cuando dicen, nunca voy a poder superar esto. I'm never going to overcome this sin. No voy a poder vencer este pecado. I'm never going to overcome this doubt. No voy a poder dejar a un lado esta duda. I'll never be able to overcome my past. No voy a poder superar mi pasado. No one will ever love me. Nadie me va a amar. If they truly knew who I was, they would never love me. Si ellos supieran cómo soy yo, nunca me amarían. But that's the power of the truth, is that right now, the Lord could come in and just smash through every single stronghold. There is nothing that could stop the truth. Pero ese es el poder de la verdad que puede venir y puede aplastar todas las mentiras. Repentance is a gift. El arrepentimiento es un regalo It smashes through those strongholds in your mind. que va a aplastar todas estas fortalezas que están en tu mente It pierces right to the point. y llega al punto.
And so it's important that just like we can oppose ourselves with our words, Y así de la misma manera como nos oponemos a nosotros mismos con nuestras palabras. that when repentance comes, we begin to recover ourselves. Cuando viene el arrepentimiento nos recuperamos. We begin to speak those words of faith that will build us up. Comenzamos a hablar estas palabras de fe que nos van a levantar. Remember, what does Hebrews chapter 11 verse 1 say? Faith is the what? Is the substance, the evidence of... Dice la palabra en Hebreos 11:1, fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And so sometimes when we speak in faith, we don't see it yet. Muchas veces cuando hablamos en fe no lo podemos ver. We're speaking things that we may not see, Hablamos cosas que no podemos ver, but we're hoping for them. pero estamos esperando. We start speaking things and we start beginning to have what we say. Comenzamos a hablar cosas y empezamos a tener lo que estamos declarando. And so as we continue to speak healing, Y cuando seguimos declarando sanidad, even though the doctors are not saying that it's going to be good, aunque el doctor diga lo contrario, even though every report says that it's not going to get better, aunque cada reporte diga que no va a mejorar, I'm going to keep on speaking faith. vamos a I'm seguir going to keep on declarando speaking fe. truth. I'm going to keep on abiding in His Word and living in freedom. Vamos a seguir declarando la verdad y vamos a esperar en la palabra del Señor, declarando libertad. This was something that the Lord just quickened me before this service, and I didn't share it in the last service. Esto fue algo que el Señor me dio en el segundo servicio, no lo compartí en el primer servicio. The reason why there needs to be a revelation of repentance La razón por la cual necesitamos tener una revelación del arrepentimiento is because we're living in a generation that has to see a sign. es porque estamos viendo una generación que está pidiendo una señal. The Bible says that the gifts are without repentance. La Biblia dice que el llamado no se The gifts and arrepiente. callings are without repentance. What that means is that the Lord gives gifts freely. Y lo que significa es que el Señor da los dones. But what it also means is that you could be used in the gifts but be living in sin. Pero lo que también dice es que puedes operar en los dones del Espíritu, pero estar viviendo And so en this pecado. generation, my generation, is seeking for something different, something new. Y esta generación está buscando algo diferente, algo nuevo. And I want to see it. Y yo lo quiero ver. I'm not trying to contradict it. I want to see a radical revival happen. Y yo quiero ver un avivamiento. But here's the thing, is that many are not living under authority. Pero muchos no están viviendo debajo de una autoridad. Many are living out of a covering. Muchos están fuera del pacto de una cobertura. They are not under a spiritual authority. Ellos no están bajo una autoridad espiritual. And they don't have someone that could tell them no. Ellos no tienen alguien que les diga no. Listen to me right now. If you don't have someone that could look at you and say no, Si tú no tienes alguien que te pueda mirar y que te diga no, you are out of authority. estás fuera de You do not autoridad. have a spiritual covering in your No life. tienes una cobertura espiritual en tu vida. I look to him as my spiritual covering here. Yo lo miro a él como mi cobertura espiritual. I have a pastor, I have a elders in my life that at any point in time when I come to them, they could tell me no. Yo tengo personas líderes espirituales en mi vida que cuando yo venga hacia ellos, ellos me pueden decir no. Why am I talking about that? ¿Por qué estoy hablando de esto? Because there's so much strange fire happening right now. Porque hay muchos fuegos extraños pasando. Matthew 25 says that many will be found saying, Lord, Lord, did we not do this in your name? Mateo 25 dice que dirá, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre. And many are going to be found at the gate wanting. Y muchos van a estar ahí en la puerta They will not be able to enter in y no van a poder entrar because they had sin in their life. porque tenían pecado en sus vidas. You could operate in the gifts and be living in sin. Puedes operar en los dones, pero estar viviendo en pecado. But the fruit of the Spirit, Pero the character, el fruto del Espíritu, el that's- carácter, that is what God is looking at. es lo que el Señor está buscando. God is looking for the pure heart, El Señor está buscando un corazón limpio, pure hands, a pure heart, a contrite heart. manos limpias, un corazón contrito. Jesus, lift your hands right now, Father. Vamos a levantar nuestras manos. I pray against any
Any Señor, resistance oramos right en now contra de that may be cualquier coming in the resistencia, Spirit. en Any nombre de resistance to Jesús, the Señor, cualquier revelation, cosa God, of your word. que Any quiera resistance to a resistir spiritual la covering revelación, and a spiritual Señor. authority in their lives, God. I pray Cobertura right now, Lord, espiritual, that you would Jesús. get us out of the way, God. Lord, that you would get the Oh, pride Jesús, out of this Señor, place, que God. quede un Lord, lado that el we would orgullo, humble Jesús. ourselves before Vamos you. a humillar delante In de the tu name of presencia, Jesus. Jesús. In the name of Jesus. You see, this is why many right now are church hopping, Y es por esto que ahora muchos andan de iglesia en iglesia, looking for the next best thing. buscando por la siguiente cosa. But here's the thing, is that revival is not for the lost. Pero lo que pasa es que el avivamiento no es para los perdidos. Revival is for the church. El avivamiento es para la iglesia. What? It's a revival of repentance. Es un avivamiento de arrepentimiento. You're not hearing what I'm saying. Revival is a revival of repentance. It's bringing what was dead into life. Un avivamiento de arrepentimiento, traer lo que estaba muerto a la vida. When we repent, Cuando nos arrepentimos, we have victory. tenemos victoria. I don't want to be used in all the gifts of the Spirit and not have freedom. Yo no quiero ser usado en todos los dones del Espíritu, pero no tener libertad. I don't want to be used in a miraculous way and not be free. Yo no quiero ser usado en lo milagroso y no ser libre. Here's the difference, church, is that when true repentance comes into our life, there is freedom. Y cuando tenemos un arrepentimiento verdadero, tenemos libertad, There is victory. tenemos victoria. There is no one that could say anything against you. You are living in full freedom. No hay nadie que pueda decir nada en contra tuya porque estás viviendo en completa libertad. Oh, Jesus. Lift your hands, Father. Levantemos nuestras manos. Lord, I pray, dig, Lord, to the root. I pray, Father, right now, Lord, that you would flow in this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. If you oppose yourself, you can also recover yourself. Aleluya. Jesus. So something happens in our hearts when we receive the gift of repentance. Algo pasa en nuestro corazón cuando recibimos el regalo de arrepentimiento. You see, God gives us the gift of a second chance. El Señor nos da este regalo de la segunda oportunidad. How many are thankful for that second chance? ¿Cuántos están agradecidos por esta segunda oportunidad? I think I'm on my millionth chance, but as long as I have breath in my lungs, I have the ability to receive that gift from Him. Yo creo que estoy en mi oportunidad 1,000,000, pero aunque tenga aliento para respirar, estoy en esta gracia. So do we understand what John the Baptist was saying when he said, bring forth gifts meet for repentance? Y si entendemos lo que decía Juan el Bautismo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Switch that, it was not gift, it was fruit. Bring forth fruits meet for repentance. Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. So we understand that it's a gift and that it's a change of life. Y entendemos que es un regalo y es un cambio de vida. It's not a free pass. Repentance is not a free pass just to come and say, oh, God, forgive me, and then go do what you've always done. Y el arrepentimiento no es solo hacer lo que tú quieres hacer, pedir perdón y seguir haciendo lo que estabas haciendo antes. Repentance, and I'm going to be going through some Greek translations today, so let me take a moment to talk about that. Vamos a estar hablando del arrepentimiento y también vamos a estar hablando de unas palabras en griego y quiero explicar algo acerca de esto. There's a lot of people that are a lot smarter than me. The Old Testament was written in Hebrew, correct? Hay muchas personas que Hebrew, son más Aramaic, inteligentes que something like yo. that. The New Testament, I know, was written in Greek. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. And so we understand that the original writings, the original manuscripts were translated from Greek into many different languages. Entendemos que los manuscritos originales fueron traducidos del griego a cada lenguaje. The most accurate translation is believed to be the King James Version in English and the Reina Valera 1960, I believe, for Spanish. La versión que es más cercano al griego en inglés es la King James y en español es la Reina Valera. And so I'm not the type of person that says King James only, Y yo no soy la persona que solo dice, solo hay que leer la Reina Valera, because sometimes those words confuse me. porque muchas veces estas palabras me confunden. And so there's different translations that I believe are acceptable. I would say ESV is okay,
But when you start getting into, and you'll see these on your Bible app. If you have a Bible app, there'll be like NLT, easy to read version. Y hay muchas versiones de la Biblia en diferentes lenguajes. Those translations are okay, but just remember that a lot of times they stray away from the main core purpose of those scriptures. Y a veces estas otras versiones te ayudan, pero hay que tener cuidado porque muchas veces se alejan de la traducción original. And so it's important that we remember that this is translated from Greek into English. And the beauty is that Greek, the words, one word could mean like 5 or 6 different things. Y es importante entender que cada palabra cuando se traduce del griego puede significar 5 o 6 cosas. And so I'm going to be going through some Greek translations of the word for some of these fruits of repentance, and just look at how beautiful it is. Y voy a estar hablando y mencionando algunas definiciones del griego de cada palabra del fruto de arrepentimiento. So the Greek word for repentance is the word, and say it with me, metanoia. Y la palabra del griego para arrepentimiento es metanoia. So repentance or metanoia is more than just saying that I'm sorry that I got caught. Y esta palabra significa más que solo decir perdón que me encontraste haciendo lo incorrecto. It's more than just saying I'm sorry for the consequences that happened in my life. Y va más allá de cuando dices perdón por las consecuencias que han pasado en mi vida. But the thing is that it's a complete change. It's a radical change that happens in my life. Pero lo que significa esta palabra es un cambio completo. So I want you to think of it like this. Repentance means change. Y quiero que lo mires de esta manera. Arrepentimiento significa cambio. Repentance means like a 180. El arrepentimiento significa un cambio de 180 grados. It means that what was happening before is completely changed. Y lo que pasaba antes está completamente cambiado. So Luke chapter 3 verse 5. Go ahead and put that up there for me. It says, let's go there. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low. This is Luke chapter 3, 5. And it says, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. Dice la Biblia en Lucas 3, 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y Isn't he doing an awesome job? Amen. Amen. I will just say, I gave him one of the hardest messages to translate today. So I love Brother Daniel. I'm thankful for him. Amen. What this scripture is saying, if you look at the context, it is so amazing. It's saying that repentance, it brings a landscape change. cuando miramos en contexto esa escritura, lo que está diciendo es que el arrepentimiento va a cambiar completamente el paisaje. Remember, just like I talked, repentance means change. Así como el arrepentimiento significa cambio. So what it's saying is that where there used to be mountains, Y lo que dice es que donde habían montañas, repentance removes those mountains. el arrepentimiento movió esta montaña. Where there used to be valleys that you were crawling in, Cuando habían estos valles que estabas pasando, repentance raises up those valleys. el arrepentimiento levantó este valle. Where there used to be crooked places that you were going through, crooked ways of doing things, Cuando habían caminos torcidos en los que tú andabas, He makes the path straight. Él enderezó el camino. You see, repentance removes all of the barriers to the heart of God. El arrepentimiento quita todas las barreras hacia el corazón de Dios. All the times when it was so difficult to just get there, immediately God removes those mountains. He removes those barriers of getting to His heart. Todas estas veces cuando nos costaba llegar al corazón de Dios, el arrepentimiento quita estas cosas del camino. So He says He'll raise up that valley. Y dice que Él levantará este valle. He'll remove that mountain. Él va a mover esta montaña. And you'll have access straight to the heart of God. Y vas a tener un acceso directo al corazón de Dios. So if you have mountains in your life, Y si tienes montañas en tu vida, if you have valleys, if there's crooked things, si tienes valles en tu vida, si tienes un camino que está torcido, repent until they're removed. arrepiéntete hasta que esto sea quitado. Repent until they get out of the way. Arrepiéntete hasta que esto sea quitado de tu camino. Jesus, lift your hands. Jesus, Levantemos Lord, let nuestras us get manos. this. Lord, let us pour into our Señor, spirit que right podamos now. entender In the esto, name of Señor, y Jesus. aplicarlo en In the nuestro name of espíritu, Jesus. Jesús. The rough ways made smooth, God. En The el nombre mountains de removed, Jesús, Lord. en el nombre de las Thank you, montañas. Jesus. Oh, allana Thank you, el Jesus. A camino. clear path to your heart, God. Thank you, Lord. Aleluya.
Paul was speaking in 1 Corinthians 6. Let's go there. 1 Corinthians chapter 6. Pablo está hablando en los Corintios, 1 Corintios capítulo 6. He's encouraging the church. Él está animando a la iglesia. There was sin there. Había un pecado en la iglesia. If any of you have read the letters, if you know the letters that Paul wrote, if you see Corinthians or Ephesians, he was writing these letters to churches. Y cuando vemos las epístolas, él estaba escribiendo estas cartas hacia las iglesias. So Paul is writing a letter to the Corinthian church, and if you look at the history, it's pretty crazy. Y él estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. You think we got problems here? ¿Y tú crees que tenemos problemas acá en esta iglesia? Ain't nothing like the Corinthian church. No se puede comparar con la iglesia en Corinto. So verse number 8, he's addressing their sin, and he says, "Nay, you do wrong, and defraud that your brethren." Verse 9, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?" Dice versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? And he goes through, he says, "Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God." Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. He makes it really clear there's people that will not enter in to the kingdom of God. Y lo hace bien simple, dice, algunas personas no van a entrar en el reino de Dios. But he comes back with encouragement. Pero él vuelve animando. In verse number 11, read it with me. You don't have to say it, but just look at the screen. "And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God." Such were some of you. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. You look around this church, there's ex everything. Cuando ves acá en la iglesia, el Señor ha cambiado a muchas personas. There's ex-gangbangers, there's ex-adulterers, there's ex-fornicators, there's everything Hay here. personas que eran partes de las pandillas que estuvieron en la cárcel. There's ex-homosexuals, there's ex-effeminate, there's all kinds of people. Acá hay muchos tipos de personas que el Señor ha liberado. And we get to look around and say, yeah, that's what we were. Such were some of you, but hey, there's freedom. Y también podemos mirar y decíamos, sí, eso éramos antes, pero acá hay libertad. Yeah, we know that people are going to go to hell, but hey, guess what? We are free. Y hay personas que van al infierno, pero nosotros somos libres. God doesn't want you to stay where you're at today. Maybe you're struggling right now, but He is calling, He is drawing after you right now to say, hey, look, some of you were messed up, but hey, we have freedom. El Señor no quiere que te quedes donde estás, Él quiere que sigas adelante. Acá hay libertad en este lugar. You don't have to live in sin anymore. No tienes que seguir viviendo en el pecado. The gift of repentance is here. El regalo de arrepentimiento está aquí. You know, I said this before. A lot of you guys clean up real nice. Yo lo dije antes, muchos de nosotros nos arreglamos demasiado. Some of you walked in here, you were looking all kinds of jacked up. Cuando entraban por primera vez acá en la iglesia se veían So un if desastre. you're here today like, I can't be like these people. Y si tú estás acá en este lugar y dices, yo no puedo ser como esas Some of you personas. sanctified, tell them your testimony. Algunos que han sido santificados, cuenta tu testimonio. Hey, don't leave yet. Let me tell you what God did for me. Déjame compartirte mi testimonio, lo que el Señor hizo por mí. That's why we overcome by the power of the blood and the word of our testimony. Es como podemos vencer con la palabra de nuestro testimonio y con la sangre del Cordero. Some of you need to stop being afraid and just share what God has done for you. Algunos tienen que dejar al miedo a un lado y deben compartir lo que el Señor ha hecho por ti. I'm tired of hearing people, oh, you're a holiness church. Oh, you do that. No, guess what? A lot of us were a bunch of jacked up. Estoy cansado que la gente diga, oh, tu iglesia de santidad, pero quiero decirte que muchos de nosotros teníamos problemas. And look at us now. Mira dónde estamos ahora. I don't have to look like the world to show my testimony. Yo no tengo que verme como el mundo para compartir mi testimonio. I don't have to bring my culture
the culture of this world into this building. No tengo que la cultura del mundo We entre got este a lugar. culture that is about the King of Kings, the Lord of Lords. He said, be holy, for I am holy. Tenemos una cultura del Señor que dice, sed santos porque yo soy santo. Too many people are trying to represent the world, trying to be more welcoming. Guess what? The love of God is going to surpass any of those little nice things that you could do. Muchas personas están tratando de ser como el mundo para invitar a más personas. You can have all the gifts in the world, but if you don't have character, if you don't have integrity, Puedes tener todos los dones del mundo, pero si no tienes carácter o integridad, this is what it's about. A heart that is after Him. es lo que estamos hablando, un corazón que está This siguiendo a is why Dios. our vision is love God, love people, change our world. Es por esto que nuestra visión es amar a Dios, amar a las personas y cambiar Because nuestro when we mundo. love God, Porque cuando amamos a Dios, we learn to love people. aprendemos a amar a las When personas. we love people, Cuando amamos a las personas, we change the world. cambiamos nuestro mundo. And that love is the only love that could be used from God. Y este amor es el único amor que puede ser usado por God is Dios. the only one that gives that love. El Señor es el único que puede dar este amor. I saw someone today receive the gift of the Holy Ghost. Yo vi a alguien recibir el don del Espíritu Santo hoy. I saw a chaplain in a hospital receive the Holy Ghost. I saw a chaplain downstairs get baptized in Jesus' name. Yo vi un capellán recibir el Espíritu Santo y ser bautizado. Church, it's not about an organization. No es acerca de una organización. God is going to turn whole churches to the truth. El Señor va a traer iglesias a la verdad. God, revive us. Let there be a revival. Revive us, God. Señor, que haya un avivamiento. Avívanos, Señor. 2 Corinthians 7, verse 8. Segunda de Corintios 7, versículo 8. Let's go there. For though I made you sorry with a letter, this is Paul speaking again for the second time to the Corinthian church. Y acá está Pablo hablando a la iglesia de los Corintios porque aunque os contristé con la carta, For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season. porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Now I rejoice, not that ye were made sorry, but ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. And focus on this, verse number 11. For behold, the selfsame thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. So when we En go to todos habéis mostrado limpios en el asunto. When we go to Scripture, we know that repentance is a gift. Cuando vemos en la escritura, vemos que el arrepentimiento es un regalo. And now, this may be the first time you hear this, but there are 9 fruits of repentance. Y tal vez es la primera vez que escuchas esto, pero hay 9 frutos de arrepentimiento. We're going to go through them. Number 1 is godly sorrow. Y el primero es la tristeza que es según Dios. Paul was going through, he say, hey, I'm sorry that I had to write the letter, but I'm not sorry because it brought you to godly sorrow. Y Pablo dice,
Me siento triste que esta carta los hizo triste, pero también me siento contento porque esto les trajo tristeza según Dios. He said, if that godly sorrow brings you to repentance, I'm happy. Y si esta tristeza los llevó al arrepentimiento, entonces yo estoy feliz. Because it says in verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation. Porque dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. You should not feel badly about godly sorrow. No te debes sentir mal por esta tristeza que viene de Dios. Here's the sad fact is that you're either going to be sorry because you didn't repent, Y lo que pasa es que vas a estar triste porque no te arrepentiste, or you are going to feel godly sorrow touching your heart so that you can repent. o vas a sentir esa tristeza que es de Dios para que te puedas arrepentir. I've seen so many people live bitter lives to the end. He visto muchas personas que viven una vida llena de amargura. It's such a sad way to live. Es una manera muy triste de vivir. To not live in freedom is way short of your true purpose. No poder vivir en libertad es no cumplir tu propósito. You see, repentance clears the way. Pero el arrepentimiento abre camino It gets everything out of the way. y quita todo lo que está obstruyendo Brings you to the heart of God. y te trae al corazón de Dios. So Paul says that once that godly sorrow is working in you, don't let anyone talk you out of it. Y Pablo dice que cuando tienes esta tristeza que viene de Dios, no dejes que nadie te la quite, He says that it's a gift leading you to salvation. porque es este regalo que te guía para salvación. And this is going to be a teaching portion. So this is the first the first fruit of repentance is godly sorrow. Y acá es donde vamos a ver estas palabras. Y el primer fruto es la tristeza que es según Dios. He says if you feel an uneasiness in your spirit or if you feel grieved, God is trying to get your attention. Y Pablo está diciendo que si tienes una ansiedad en tu espíritu o si sientes dolor, el Señor está tratando de llamar tu atención. Have you ever felt just that weight, you didn't know what it was? Muchas veces has sentido esta carga que no sabes lo que es. A lot of times it's conviction. Muchas veces es una convicción. It's not condemnation, No es la condenación, but it's conviction. It's sometimes you don't know what you did wrong, and you just have to go, God, why do I feel this way? es esta convicción y no sabes qué fue lo que hiciste y vas y le oras con el Señor y dices, Señor, ¿qué fue lo que hice? God, did I get entangled with this world? Señor, me enredé con las cosas de este mundo. Did I do something that grieved your heart? Hice algo que entristeció tu corazón. And that godly sorrow comes. Y esa tristeza que viene de Dios. The second fruit of repentance is carefulness. El segundo fruto de arrepentimiento es la solicitud. So repentance brings us from being careless Y el arrepentimiento nos trae de ser descuidados to careful. a ser cuidadosos. When you're careless, you just do it however, whenever, however you want. Nothing could get in your way. I'm just going to do what I want to do. Cuando eres descuidado, haces lo que sea, donde sea, como sea, y solo vas a hacer lo que tú quieras hacer. But when repentance works and that fruit starts to take place in your life, there's a carefulness, there's a tenderness, there's a sensitivity that comes. Pero cuando el arrepentimiento entra a tu vida, hay un cuidado, hay una ternura, hay una sensibilidad. Here's something really cool is that it also, in the Greek, it means haste. En el griego esta palabra también significa solicitud, It means an earnestness. It means diligence. un cuidado, una diligencia. There's a carefulness. I'm careful about doing it. Es apresurarse a hacer algo, esforzarse por hacer algo. There's a quick response. Whenever I feel that godly sorrow, I am quickly responding to that godly sorrow. Y hay una respuesta rápida que cuando tienes este arrepentimiento, estás volviendo a Dios con cuidado. I'm very careful about what I say Y vas a tener mucho cuidado de lo que estás diciendo. because I understand that God's trying to do something right now. I need to make sure that I'm in alignment with what He's doing. Y porque entiendes que el Señor está haciendo algo en tu vida y tú tienes que estar alineado con el Señor. So I'm careful, I'm quick to listen to God. Y también eres solícito para escuchar a Dios con cuidado. I'm quick to respond to Him. Y vas a responder. I am diligent and very careful about what I do and about what I say. Eres diligente y muy cuidadoso de lo que vas a hacer y lo que vas a decir. You never outgrow the need to be careful. Nunca puedes dejar de ser cuidadoso. If I have carefulness in my life, there will be an earnestness that will come. Si eres cuidadoso en tu vida, va a haber una diligencia. The third fruit is the clearing of yourself. El siguiente fruto es
la defensa. Now, this sounds a little strange, but the clearing of yourself in the Greek, it actually means a defense. Y esta palabra en el español significa defensa. It's a reason statement or an argument. It's the word apologia. Esta palabra es apología en So el griego. you think at first that this would mean, you just need to go and apologize. Y cuando tú escuchas esta palabra, tal vez pensarás que tienes que ir y pedir perdón a alguien. Now, that is the second part of it, but that's the lesser meaning. Este es el segundo significado de esto, pero es el menos importante. Because I think all of us understand that it's important that we make restitution with a brother or with a sister if we did something wrong. Porque yo creo que todos entendemos cuando hacemos algo malo, debemos hacer las paces. But this is talking about something so much deeper, something a lot bigger. Pero acá estamos hablando de algo más profundo, algo más grande. So when the Holy Ghost comes to you, not only do you feel sorry, not only do you feel careful, but then God begins giving you an understanding of why you're living the new life that you're living. Pero cuando el Espíritu del Señor te da esta convicción, no solamente te vas a sentir mal, no solamente vas a ser cuidadoso, pero vas a entender por qué estás viviendo la nueva vida que estás viviendo. He's giving you a shield. He is giving you a defense to tell you, hey, you're doing the right thing right now. Él te está dando un escudo, una defensa que te va a decir que estás haciendo lo correcto. While this world is telling you, oh, you don't need to do that. Oh, this, that. God is giving you a defense for why you are starting to step into a new place in Him. Aunque el mundo te diga que no tienes que hacer esto, el Señor te está dando una defensa de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. He gives you a defense for the change that's happening in your life. Él te está dando una defensa del cambio que está pasando en tu vida. So when repentance comes, you don't back up on what you did after the emotion is gone. You now have something that stays with you, that gives you a defense for the new lifestyle that you're operating in. Cuando el arrepentimiento viene, tú no vuelves a lo que hacías antes cuando se va la emoción. Tú tienes algo nuevo que se va a quedar contigo. Es esta defensa de tu nuevo estilo de vida en el que estás operando. You see, sometimes we call it conviction, but where God puts something in you, a truth or whatever, where you say, no, I'm not going to live this way anymore. Muchas veces llamamos eso una convicción cuando el Señor pone algo en ti, una verdad, y dices, no, yo ya no vivo de esta manera. Now there's a defense in you that says, I am guarded from going back into the same trouble that God brought me out of. Ahora tienes una defensa que te va a guardar de volver al mismos problemas y el pecado que hacías antes. That is a tremendous work of the Holy Spirit. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. So you clear yourself. You have a defense. There's no accusation in your life. There's no condemnation. It is a clearing of yourself. Es una defensa. No va a haber acusaciones en tu vida, no va a haber condenación. Es una defensa. Number 4, indignation. El siguiente fruto es la indignación. So this means indignation, irritation, vexation. Significa un enojo, una indignación. So that defense turns into an indignation. Y esta defensa ahora se convierte en una indignación. I want you to pay attention to this. This Greek word is only used one time, and that is in regards to the fruit of repentance. Esta palabra en el griego solo es mencionada una vez en la Biblia y solo se refiere al fruto del arrepentimiento. It's the only time that you will find this Greek word in the Bible. Es la única en la única parte donde esta palabra griega está en la Biblia. Pastor, what does it mean? So after God has put a defense in you, the next thing that happens is that you have a hatred or an irritation or you are vexed at the thought of what God brought you out of. Y lo que significa es que después de que tienes una defensa, lo que sigue es que tienes un odio y una irritación para lo que hacías antes. Okay, I don't understand. What are you talking about? So, the things that used to tempt you Y no entiendo, pero lo que estoy tratando de decir es que las cosas que te daban tentación, te are tentaban, now the things that grieve you. ahora son cosas que te traen dolor. The things that used to tempt you Las cosas que te tentaban, are now the things that grieve you. ahora son cosas que te dan dolor. You look back and you say, man, I can't believe that I did that. Y tú miras y dices, men, yo no puedo creer lo que pasó, no puedo creer lo que hice. Look what it's doing to people. Mira lo que está haciendo las personas. Look how it's destroying lives. Mira cómo se están destruyendo las personas. So I have this defense in my spirit, and now it's an indignation. Y tengo esta defensa, ahora es una indignación. I walk out
into the world and say, I'm tired of all this garbage that I see. Caminas en el mundo y dices, estoy cansado de toda la basura que hay a mi alrededor. Church, we have to hate what God hates. Iglesia, tenemos que odiar lo que Dios odia. We've got to hate sin. Tenemos que odiar el pecado. The fear of the Lord is to hate evil. El temor del Señor es odiar lo malo. So God, let me hate the things that you hate. Put in my heart to hate the things that displease you. Que podamos odiar lo que el Señor odia y que pueda en nuestro corazón haya un odio para las cosas que desagradan al Señor. Is this okay? Amen. Number five. I'm sorry for saying that. Number 5, fear. El siguiente fruto es el temor. It's found 41 times the word fear is used. 3 times in the Bible the word terror is used. En el español esta palabra temor es mencionada 38 veces y el miedo 6 se traduce. It is the fear or the dread or that which strikes terror. Es el miedo lo que causa terror. It is also a sense of reverence. También esta palabra se traduce como una reverencia. To be put in fear, it is an alarm or fright. It is exceedingly fearful. Es algo que produce mucho miedo. This is really cool. Almost every time that we see this word, this Greek word used, Y cuando esta palabra del griego, cada vez que se utiliza en la Biblia, specifically in the New Testament, en el Nuevo Testamento específicamente, it's always in association with the supernatural. siempre está asociado con lo supernatural. So whenever the stone was rolled away, remember Jesus' grave? The stone was rolled away. Un ejemplo también es cuando el Señor resucitó y se movió la piedra de la tumba. The ground shook, and it says that they were exceedingly fearful. Dice la Biblia que los que estaban ahí tuvieron mucho miedo. The same word there. Es la misma When palabra. Jesus was walking on the water, it says that they were fearful. Cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, ellos tenían mucho miedo. It says that they were afraid. Decía que tuvieron temor. Again, these were all supernatural actions of God's authority on display. Y todas estas fueron acciones supernaturales de la autoridad de Dios. So what happens when the fruit of repentance is working in our life is that there is a godly fear that comes to us, and we are aware of the supernatural power of God. Y lo que pasa es que cuando viene ese fruto de arrepentimiento en nuestra vida, viene un temor de Dios y ahora podemos ver las acciones supernaturales del poder de Dios. I don't know about you, but I fear God. Yo no sé, pero yo temo al Señor. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Church, there has to be a fear of the Lord, both to be just literally afraid, but also to reverence God. Debemos tener un temor hacia el Señor de reverenciarlo, pero también de temerle. It means both. Y significa las dos. And so, God, let there be a fear that comes upon your people. Que haya un temor sobre tu gente. Not a fear that we are to be destroyed, but a fear and reverence of who you are. No un temor de ser destruidos, pero un temor y una reverencia de quien The tú creator eres. of all the universe. El creador del universo. The one who simply spoke and there was. El que simplemente habló y pasó a existir. So I have a godly fear. Entonces tenemos un temor de Dios. Number 6, we're getting there. Vehement desire. El siguiente fruto es un ardiente afecto. You used to be crazy after sin. Muchos de nosotros nos encantaba el pecado. If you were a drug addict, I can't wait to get that next fix. Si eras un drogadicto no podías esperar a otra vez recibir una dosis. If you were a fornicator, I can't wait to meet that next hookup. Si eres un fornicario no podías esperar para estar otra vez con esta persona. You had a vehement desire for sin. Tenías un fuerte afecto, pasión por el pecado. And so guess what? God flips that desire around, and now you have a vehement desire for the things of God. Y el Señor cambia esto y ahora tienes una pasión por las cosas de Dios. I used to want sin, and now I want to be in church. I used to do all this crazy stuff, but now I want to hear the preaching. Now I want to hear the choir. I can't wait to go back to church. Yo antes hacía pecado, pero ahora no puedo esperar para estar en la iglesia y disfrutar de las canciones y del coro y alabar al Señor. It's a longing, it's a passion, it's something that we have to have. Es un deseo, es una pasión, es algo que anhelamos tener.
Number 7, zeal. So that vehement desire turns into zeal. El siguiente fruto es el celo. Este ardiente afecto ahora se convierte en un celo. Zeal is the action. It's what produces that energy and that action and strategy that is what I'm going to do about it. So when I go from vehement desire, I have all this excitement, and now I have an action plan. Now, through the zeal of God, I have a strategy. Y el celo es lo que produce la acción, no solo el pensamiento, pero ahora vamos a actuar y vamos a hacer esto, lo que está en nuestro corazón, el ardiente afecto. So zeal is the action that is produced by the vehement desire. Y el celo es la acción que es producida por este ardiente afecto. The beautiful thing is that if you see someone that's zealous for God, Y vemos muchas personas que son celosas por las cosas de Dios. you can know that God did a miraculous thing in their life. Tú puedes ver que el Señor hizo algo milagroso en sus vidas. Some people may be like, hey, you need to tone it down a little bit. Muchas veces tenemos que decir, hey, tienes que calmarte un poco. But I tell you what, they are someone who has prayed, they are someone who has been delivered, they are someone who is operating in a new freedom that you cannot contain. Pero te digo que ella es alguien que ha sido orado, alguien que ha sido liberado y que está operando en libertad. Zeal does not mean lack of wisdom. El celo no significa falta de sabiduría. Zeal does not mean lack of wisdom. El celo no significa que no tienes sabiduría. Zeal is the strategy. El celo es la estrategia. Zeal gives you actions for that vehement desire. El celo produce esas acciones de este deseo que tienes. God helps you. He gives you a zeal for Him. I think the Bible talked about the zeal of the Lord hath eaten me up. Dice la Biblia que este deseo me ha consumido, el celo del Señor me ha consumido. God, let us rekindle that zeal. Que el Señor nos dé otra vez un God, celo. let us remind ourselves of what you brought us from. Que no olvidemos de lo que nos has sacado. Let us not glorify where we've been, but let us glorify where we're going. Que no glorifiquemos donde estábamos, pero glorifiquemos a donde nos dirigimos. I'm giving Him all the glory because that's where I'm going. Le doy la gloria al Señor porque es hacia donde yo voy. Number 8, what zeal, what revenge. El siguiente fruto es la vindicación. The 8th one is revenge. The 8th fruit of repentance is revenge. This word revenge is the same word vengeance in the Greek. Esta palabra vindicación es la misma palabra que se utiliza para la venganza en el griego. The Bible says that vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. La Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. How is revenge a fruit of repentance? ¿Cómo puede ser una vindicación un fruto del arrepentimiento? No, you are not to go beat up the person that brought you into sin. Y tú no vas a golpear a esta persona que te llevó hacia el pecado. You're not going to grab your gun and shoot people for the Lord. No vas a agarrar tu pistola y vas a matar a personas por el Señor. I used to do a drive-by, now I'm going to drive by on them. No, you shouldn't be desiring to kill anyone. No tienes que tener un deseo de matar a alguien. Wrong vengeance, that's right. Esa no es la venganza. And so it's important that you understand that this vengeance is not towards others, Y tienes que entender que esta venganza no es hacia otros, but you are taking vengeance on the enemy. pero esta venganza es en contra del enemigo. You know what? I brought all these people into sin. Now guess what? I'm going to bring them out. Y vas a decir, yo traje a estas personas al pecado, ahora las voy a traer a la iglesia, hacia el You Señor. see, you're going to reach that hand into the fire and pull them out by winning a soul. Y vas a extender esta mano hacia el fuego y vas a The sacar greatest estas revenge, almas. the greatest revenge, the greatest vengeance that you could ever do against the devil is to teach a Bible study. La mayor venganza que tú puedes hacer en contra del enemigo es hacer un estudio bíblico. That's the best thing. You can win the lost soul. Tú puedes ganar almas We can see perdidas. someone receive the Holy Ghost. We can have someone baptized. That is how we take revenge on the enemy. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando alguien es bautizado, es así como nos vengamos del enemigo. We take our revenge not out on others, but out on the enemy. Nos vengamos no en los demás, pero contra el enemigo. The 9th one, stand with me. El último fruto del arrepentimiento, y nos vamos a poner de pie, Approved. ser limpios. This is what I was talking about in the beginning of this message. Esto es lo que está hablando al comienzo del mensaje.
The power of the fruit of repentance is that when you've gotten to the end, El poder del fruto de arrepentimiento es que cuando llegas al final, when you've gotten to a place cuando llegas a un lugar, to where you don't feel that shame anymore. cuando no sientes esta culpa, If you're still there, you need to be praying, Lord, remove these mountains. I repent, Lord. Remove these valleys, God. I repent. And so that's why it's a spiritual hygiene. We have to constantly be addressing that. y si todavía sientes esta culpa, tienes que estar orando, Señor, quita esto de mi camino. Es por esto que es una higiene espiritual, lo debemos hacer seguido. please. Musicians come. But there is a place that you can get to. Pero hay un lugar donde podemos llegar. Raise your hands with me. Vamos a levantar nuestras manos. There is a victory that you can live in and abide in. Hay una victoria en la que podemos caminar y permanecer. Church, He desires us to live in abundance. El Señor desea que andemos en abundancia. So many of us are so stuck because we have all of the shame, all of this condemnation in our heart. Muchos de nosotros estamos atrapados en un lugar porque tenemos tanta culpa en nuestro corazón. Church, that is just the beginning. God wants us to get past this place that we've been in. El Señor quiere que vayamos más allá de este lugar donde hemos estado. That's why there is a revival of repentance that has to happen. Es por esto que debe haber un avivamiento de arrepentimiento que debe pasar. God is reviving His church. El Señor está avivando Don't su get distracted iglesia. right now. Focus here. No te God is distraigas. reviving His church. El Señor está avivando su He is iglesia. bringing His church to El repentance. Señor está trayendo su iglesia hacia el arrepentimiento. Church, when I say this, I asked last Sunday, I need you to speak in faith with me. Y yo estaba diciendo en el servicio anterior que tienes que hablar en fe conmigo. I need you to speak in faith with me. Debes hablar en fe conmigo. You see, last week I felt that there were many that were struggling with believing what I was talking about. En el servicio que pasó, yo sentí que muchos no podían entender lo que yo estaba hablando, no God, podían aceptarlo. God, you could do that for somebody else, but I've messed up so much. No lo podían recibir porque dicen, Señor, yo sé que lo hiciste por alguien más, pero yo he cometido tantos errores. God, my past is so messed up. Surely you can't use me like veces- you'll use other people. Muchas veces dices, Señor, mi pasado está tan malo que no puedes usar no me puedes usar como usas a otras personas. When you are approved, Pero cuando has sido aprobado, you align yourself tú te with alineas Calvary. con el Calvario. You put God back on that cross, Tú pones a Jesús otra vez en la cruz. and at the moment that it happens, Y cuando esto pasa, at the moment that you repent with cuando a te pure heart, arrepientes con un corazón puro, you are forgiven. eres perdonado. That's why that gift is so hard to understand. Es por esto que este regalo es tan difícil de entender. We could get so caught up with the power of the Holy Ghost. Nos quedamos solo con el poder del Espíritu Santo. Hear me right now. We could get so caught up with the spiritual gifts and the power that comes. It's awesome, Muchas veces nos quedamos con el Espíritu, con los dones espirituales y es algo muy bueno. but there's a reason why Jesus spoke about repentance Pero hay una so razón por much. la cual que el Señor habló de arrepentimiento. It's because we have so much pride. Es porque tenemos tanto orgullo, We have so much flesh that abides in our hearts. tenemos tanta carnalidad en nuestros corazones. There's so much bitterness. There's so much looking and comparing. Hay tanta amargura, tanta comparación de los unos con los otros. There's so many people holding on to their past. Hay muchos que no quieren dejar su pasado a un lado. Jesus he's been off of the cross for a long time. Y el Señor no ha estado en esta cruz por mucho tiempo. Over 2,000 years he's been off that cross. Hace más de 2000 años que Él no está en esta cruz. But some of us are still waiting for Calvary to happen. Y muchos estamos esperando que otra vez suceda el Calvario. Some of us are still contemplating, how could God forgive me? Muchos estamos preguntándonos cómo el Señor me puede perdonar. When he's saying, Thomas, Pero didn't él you dice- see these scars in my hands? Pero Él dice, Tomás, ¿viste estas heridas en mis manos? I know that you're doubting, but don't you see that I've already been off of the cross? El Señor decía, Tomás, ¿no ves que ha estado en esta cruz?
Don't you see that I'm not there anymore? ¿Ya no ves que ya no estoy allá? I've given you new life. Te he dado una nueva vida. Why are you settling? ¿Por qué te quedas ahí? Why are you settling with that little bit of darkness in your life? ¿Por qué te quedas bien con este poco de oscuridad en tu vida? Why are you settling for that? You just have a little bit. There's just a certain place that you could get to, but then you feel that tug from the enemy. Like, no, you can't go any further. ¿Por qué estás bien con esa situación cuando sientes que el Señor quiere ir, pero el enemigo no te deja seguir? There is freedom here today. Hay libertad aquí hoy. There is a deliverance that will change your life forever. Hay una libertad que va a cambiar tu vida por siempre. You have to repent every day. You need to. You need to constantly be searching. Tienes que arrepentirte a diario, But that doesn't take constantemente. away from the reality that you can be free. Pero esto no deja a un lado la realidad de que podemos ser libres, That you can be approved. que podemos estar limpios. Close your eyes with me. Vamos a cerrar nuestros ojos. I want you to take a step of faith to the altar today. Quiero que tomes un paso de fe y vengas hacia el altar. Some of you have been here for 2 services, and that's okay. Muchos han estado acá por los 2 servicios y But está God is bien. drawing you to Him. Pero el Señor te está llamando. God is wanting you to walk in liberty. He's wanting you to walk in freedom. He is wanting you to walk in newness of life. El Señor quiere que camines en libertad. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want you to get out of your comfort zone right now. Quiero que salgas de donde te encuentras Make your way to this altar. y te dirijas hacia el altar. Every step that you take, Lord, heal. Lord, every step that is taken in faith, God, return with healing. Cada paso que estás tomando, el Señor te va a Father, sanidad. change the doubt to faith right now. Que la duda cambie hacia fe ahora. Some of you have been holding on to unforgiveness towards your family. Today, the Lord wants to deliver you. Muchos de ustedes no han perdonado a su familia y hoy el Señor quiere libertarte. Listen to me, I'm operating in the Holy Ghost. If you don't forgive your father, you will not be forgiven. Si tú no perdonas a tu papá, no vas a poder ser perdonado. If you don't forgive your mother, you will not be forgiven. Si no perdonas a tu mamá, no puedes ser perdonado. So right now, the work of the Lord is flowing through this place. Y ahora la obra del Señor está fluyendo en este lugar. But He's waiting for you to bring that unforgiveness to Him. Él está esperando que traigas esta falta de perdón y se lo traigas hacia Él. You must forgive before you can be forgiven. Debes primero perdonar antes de poder ser perdonado. Some of you are struggling with receiving love because you were never loved. Muchos les cuesta recibir amor porque nunca fueron amados. God is not your father. Nuestro Dios no es tu padre, God is not your parent. no es tu padre. But God is more than any human figure. He is the Father of all. Pero But Él He's va más more allá. than any human father. No más allá que una figura humana, Él es más que un He padre. will never fail you. Él He nunca will te va a never fallar, forsake Él nunca you. te va a olvidar. Come on, church. There's a deep work happening in the Spirit. Be sensitive to what's happening right now. Escucha lo que el Señor está haciendo. Ministry team, flow, operate right now.